ओम नमो शिवाय। भोले बाबा समस्तंकर भला करंतु। से सदाशिवंक पाखरे मोर एतिकी प्रार्थना, समस्तंकर मंगल करंतु, समस्तंको खुशी रे रखंतु। आजिर शिव महापुराण रे आमे अध्ययन करिबा त्रिपुरासुर वध निमंते देवता माने शिवंक पासरे गुहारी करिबा। देवगण नारायणଙ୍କ सहित जाइचंती कैलासपुर को। सेठारे शिवं को बहुत गुहारी करचंती, स्तव करचंती। आ से समय रे उपमन्यु ऋषि सहित तांकर भेट होइछि। आजिर प्रसंग रे नैमिषा अरण्य रे ऋषि माने सनत कुमार को पचारुचंती जे कैलासपुर रे देवगण विष्णु सहित स्तुति करथिले, शिव देखा देले कि नहीं, शिव प्रसन्न हेले कि नहीं, तांकर गुहारी सुनिले कि नहीं, कौन कले, से सब विषय आमको विस्तार रूप से बुझेकिरी कहंतु। आउ एही प्रसंग रे ताहा सनत कुमार ऋषि माननको बुझाइचंती। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। आपण माननको गोटे अनुरोध, आपण माने शेष पर्यंत शुणंतु। एटा ठाकुरଙ୍କ कथा और आपण जेते पारुचंती आपणक सांग साथी सहित शेयर कर दियंतु। कहीं ना आमर हिंदू धर्मर आम ठाकुरଙ୍କ कथा जेते आमे प्रचार करिबा भगवानकर कृपा वर्षा हेब और समस्ते जानी पारिबे विषय वस्तु आम भगवान का विषय रे। एठारे लेखक क्षेत्रमोहन प्रथमे लिखिचंती जे शिव महापुराण श्रवण किंबा पठन द्वारा कौन सब पुण्य मिली थाए आ केमिति सब पाप खंडित होई थाए। तेबे चलंतु आमे प्रथमे सेटा देखिदेबा। नर्क दर्शन न करिबे जेहु नेत्र, पढ़ अबा शुण सुचित्तरे शिव शास्त्र। तेणु ताहांकु भजन कर सर्वजन, शिव पुराण सर्वदा करहे पठन। ए ग्रंथ प्रत्यह जेबे करिब पठन, गोहत्या ब्रह्महत्या जे होइब मोचन। तो बहुत सुंदर भाव लिखिंट जे शिव महापुराण पठन किंबा श्रवण द्वारा गोहत्या ब्रह्महत्या भली मध्य पाप मोचन हो पार बोली कहिसेंती। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। त्रिपुरासुर बुद्ध निमंते देवता माने शिवंक पाखरे गुहारी करिबा। ऋषिए बोलंती सुन धातांक कुमर, कुह देवकी कहिले देवंकु शंकर। कहिल तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण, बहु कालु स्तव कले शिवंक चरणे। ताहांक दुख मोचन होइला कि नाही, से कथा विस्तारी कुह बारे दया बही। ऋषिंक वचन शुणी सनत कुमार, बोइले शुणंतु सावधाने ऋषि बर। ए शिव पुराण अटे अति पुण्य गाथा, कर्णे शुणिले कल्मष न रहे सर्वथा। बहुत विकल होई सकल त्रिदशे, शिवंकु स्तव करिले रही कैलासे। तांक भक्ति जानिन देव शूलधर, महाशून्य थाई कहिले से मधुगिर। आहे देव गणे किंपा तेज स्वर्गपुर, ब्रह्मा विष्णुंक सहिते आसीछ एठार। ताहा विस्तारी तुरंत कुह आंभ आगे, शुणिबा निमंते मन हुए उद्वेग। अंतरिक्षे शून्यवाणी शुणी देव गणे, मन मध्यरे आनंद होइले तक्षणे। आकाश मार्गरु बाणी शुभे सुमधुर, रूप देखिबाकु देबे हेले जे अस्थिर। कर जोड़ी ऊर्ध्वे मुख टेकिण सकले, विनय भावे बोलंती अत्यंत आकुले। आहे देव रही अछ तुम्भे केउठार, थरे मात्र दर्शन दियंतु पासर। दर्शन कला मात्रे होइबु कृतार्थ, हे विश्व स्वरूपी देखा दियो उमानाथ। ब्रह्मा ठारू बर पाई त्रिपुरा राक्षस, देलाणी आंभ मानंकु बहु दुख क्लेश। स्वर्ग भुवनु आंभंकु दूर करी देला, तिनी पुर जाक सेजे बळे आबोरिला। तेणु तब पाद पद्म पशिलु शरण, त्रिपुरा तापरु रक्षा कर त्रिलोचन। देवंक मुखरु प्रभु आर्तवाक्य शुणी, कहिले अदृश्य थाई अंतरिक्षे बाणी। कह केउ रूपे दैत्य लभिला जन्म, केउ कूले जन्मिछि से किस तार नाम। किपरि स्वरूप तार केड़े बलवंत, कि प्रकारे बरताकु देले लोक पिता। एहा सबु आंभ आगे निर्मल रे कह, शुणिले छाड़िब आंभ मनरु संदेह। प्रभुंक मुखरु शुणी एसनक आज्ञा, कर जोड़ी जनामना कले देव ब्रह्मा। त्रिपुरासुरर जन्म कर्म कथा जेते मोठारु शुणंतु ताहा कहुछि साक्षाते। पूर्वे एक दिने मुहि मध्याह्न कालरे, संध्या करुथिले बसी महोदधि तीरे। से काल मो शरीरु बही श्रम झाल, पृथ्वी तଳରେ पड़ी हेला एक ठूल। से झाल मध्यरु जन्म होइन असुर, क्षणक मध्यरे घोटी गला तिनि पुर। से दैत्यकु बोइली मु शुणरे कुमर, पाप प्रकृति को अंगु बेग कर दूर। पाप आचरण मनु कर परित्यजा, शांति की भजिले निश्चय पाइबु तु पूजा।
ଦେବତା ମାନଙ୍କ ତୁଲେ କଲେ ଆମରଣ, ଅଳ୍ପ ଦିନେ ହୋଇବୁ ତୁ ପ୍ରାଣରେ ବିନାଶ। ଜନ୍ମିଲା ମାତ୍ରକେ ଯେଣୁ ଘୋଟିଲୁ ତ୍ରିପୁର, ତେଣୁ ତୋର ନାମ ଗୋଟି ହୋଇଲା ତ୍ରିପୁର। ପ୍ରାଣୀଏ କରିବେ ଯେବେ ତୋତେ ଦେଖି ଭୟ, ତହିଁରେ ନୋହିବ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଉଦୟ। ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ବିଧି ନୁହଁରେ ସତ ସୁତ, ଜାତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତୁ ହୋଇଅଛୁ ଧୂର୍ତ୍ତ। ତପ କର ଯେବେ ଅଛି ସମ୍ପଦରେ ମନ, ଲଭିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ସୁବିଧାନ। ନୋହିଲେ ତୁ ଅଧୋଗତି ପାଇବୁ ଅବଶ୍ୟ, ଅଳପ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବୁ ବିନାଶ। ତାମସ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରେ କରିଲେ ବିଅର୍ଥେ, ମରିବୁ କହିଲୁ ଜାଣ ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଏଥେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବାକ୍ୟ ମୋର ତହୁଁ ଶୁଣି, ତ୍ରିପୁରା ସୁର ସେ କଥା ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ହିତ କରି ମୋର ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଘେନିଲା, ଉଦୟ ପର୍ବତ ଶିଖେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲା। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜିଣିବା ପାଇଁ ମନେ ବାଞ୍ଛା କରି, ଘୋର ତପ ଆରମ୍ଭିଲା ମୋତେ ମନେ ସ୍ମରି। ହରସରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରି ଅଙ୍ଗ ତାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ତପ କଲା ଦୈତ୍ୟ ବୀର। ଅନଳ ଜଳାଇ ତଳେ ହେଲା ଅଧୋମୁଖ, ନିରାହାରେ ବଞ୍ଚିଲା ସେ ପାଇ ମହାସୁଖ। ଆପଣା ଦେହରେ ମାଂସ କାଟି ହରସରେ, ସେ ମାଂସ ଆହୁତି କରି ଦେଲା ଅନଳରେ। ଏ ରୂପେ ଘୋର ତପ କରୁ କରୁ ତାର, ଗତ ହେଲା 10,00,000 ଦେବ ସମ୍ବତ୍ସର। କଠୋର ତପସ୍ୟା ତାର ଦେଖି ମୁଁ ନ ସହି, ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ସେହି ତପସ୍ଥାନେ ଯାଇ। ବୋଇଲି ତ୍ରିପୁରାସୁର ମାଗ ଇଚ୍ଛା ବର, ଯେଉଁ ବାଞ୍ଛା ମନ ମଧ୍ୟରେ କରିଛୁ ତୋହର। ମୋହର ମୁଖରୁ ଦୈତ୍ୟ ଶୁଣି ଏ ବଚନ, ବୋଇଲା ମୋଠାରେ ଯେବେ ହୋଇଲ ପ୍ରସନ୍ନ। ଦିଅ ମୋତେ ବର ଏହା ଭାବିଅଛି ମୁହିଁ, ତିନିପୁର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହୋଇବି ବିଜୟୀ। ମୋତେ କେହି ସଂଗ୍ରାମରେ ନୋହିବ ସମାନ, ଯହି ଇଚ୍ଛା ହେବ ତହିଁ କରିବି ଗମନ। ଏକ ବାଣ ବିନ୍ଧି ଭେଦିବ ଯେ ତିନିପୁର, ତାର ସେହି ବାଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇବ ମୋହର। ଏହା ବିନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରେ ମୁହିଁ, ନ ମରିବି ଏହି ବର ଦିଅ ମୋତେ ବିହି। ତ୍ରିପୁର ଦୈତ୍ୟର ମୁଖ ଶୁଣି ଏ ବଚନ, ଅସ୍ତୁ କହି ସେଠାରୁ ମୁଁ ହେଲି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଶୁଣ ଦେବ ଉମାପତି ତିନି ଲୋକେଶ୍ୱର, ମୋଠାରୁ ପାଇଲା ଯହୁଁ ଏସନର ବର। ମର୍ତ୍ତପୁର ନୃପତିଙ୍କୁ ଜିଣିନ ଈଷତେ, ଧନ ଭଣ୍ଡାରାଦି ବହି ଆଣିଲେ ତ୍ୱରିତେ। ପାତାଳ ଭୁବନେ ପଶି ଜିଣି ନାଗ ବଳ, ଯେତେ ରତ୍ନ ଥିଲା ତହିଁ ସବୁ କଲା ଠୁଳ। ତହୁଁ ଦେବ ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଲଗାଇନ ବାଦ, ଆପଣା ଛଡ଼ାଇ ଘେନି ଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ। ଦିକ୍ପାଳଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ତଡ଼ି ଦେଇ, ବାହନ ଆୟୁଧ ଯାନ ନେଲା ସେ ଛଡ଼ାଇ। ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱପୁନି ଐରାବତ ଗଜ, ଶଚୀ ସହିତରେ ଭୋଗ କଲା ଦୈତ୍ୟରାଜ। ନନ୍ଦନ ବନକୁ ଭାଙ୍ଗି କଲା ଭଣ, ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଆପେ କଲା ବିହରଣ। ପଳାଇ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବଙ୍କ ଛଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଇଲେ। ତ୍ରିପୁର ଉପରେ ପ୍ରହାରିଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ତା କଣ୍ଠେ ବାଜିଲା ସେହୁ ନୋହିଲା ନିଧନ। ସେ ଚକ୍ରକୁ ବଳେ ଧରି ନେଲା ଦୈତ୍ୟବୀର, ତା ଦେଖି ଦେବଙ୍କୁ ଘେନି ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଦୂର। ରଣ ଜୟ କରି ଦୈତ୍ୟ ତହୁଁ ବାହୁଡ଼ିଲା, ମୋତେ ପଦ୍ମ ଆସନରୁ ବଳେ ତଡ଼ିଦେଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ତବ ଚରଣରେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗତି, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସନାତନ ଉମାପତି। ତ୍ରିଭୁବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପେ କରି ଯୁଦ୍ଧ, ତ୍ରିପୁର ଦୈତ୍ୟକୁ କର ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବଧ। ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ହେ ଶଙ୍କର, ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ହୁଅ ନିଜ ଅବତାର। କହନ୍ତି ଯେ ବୈଧାତ୍ର ଋଷିଗଣ ଶୁଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶିବ ଶୁଣ ଏ ବଚନ। କହିଲେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଶୁଣ ଦେବତାଏ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଆମ୍ଭେ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ୍ଭର ବଚନ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ପଦ୍ମନାଭ, ଆବର ଶ୍ରବଣ ତୁମ୍ଭେ କର ହେ କେଶବ। ଆମ୍ଭ ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ କରି ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ୍ଭେ କର ବେ ନିଜନ। ଭୟ ସକାଶରୁ ଚିନ୍ତା କଲ ରୁଦ୍ର କର୍ମ, ତେଣୁ ମହାରୁଦ୍ରରେ ହେବୁ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ। ନିଶ୍ଚୟରେ କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭ ହିତ ଅର୍ଥେ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରିବୁ କିଞ୍ଚିତେ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଯାହାର ନେତ୍ରମାନେ ବୁଜ, ଦେଖିବ ଧରିବୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆମ୍ଭେ ଆଜ। ଯୋଗୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ରୂପ, ତା ଦେଖିଲେ ତୁମ୍ଭ ମନୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାପ। ଏହା ଶୁଣି ସର୍ବଦେବେ ବୁଜିଣ ନୟନ, ଅନ୍ତର୍ଗତେ କଲେ ସଦା ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ। ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସର୍ବଦେବ, ବୋଇଲେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଆହେ ସଦା ଶିବ। ଯେଉଁ ରୂପ ଅଟେ ଯୋଗୀ ଗଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ, ସେହି ରୂପ ହେଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ। ଏହି ରୂପେ କଲେ ଯହୁଁ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗେ ଚିନ୍ତା, ତା ଜାଣି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଗିରିଜାଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତା। ନିର୍ଗୁଣ ମୂରତି ସେ ଯେ ହୋଇ ଗୁଣବନ୍ତ, ଦେବତାଙ୍କ ଆଗେ ଉଭା ହେଲେ ଆଦିନାଥ। ସ୍ଫଟିକ ଗୋକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ କିବା ହିମ କୁନ୍ଦ, କିଅବା ଶରତ କାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚାନ୍ଦ। ନିର୍ମଳ ଶରୀର ଗୋଟି ଦିଶେ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ଵେତ, କପୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୁ ଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ। ବଦନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ସୁଚାରୁ ବିମୁଷ୍ଠ, ଦେଖିକରି ଦେବଙ୍କର ଦୂର ହେଲା କଷ୍ଟ। ମୃଗଟଙ୍କ ବର ଅଭୟ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତ୍ରିବିଧ ନେତ୍ରରେ ଶୋଭା ଆନୁମାନ ତେଜ। ବ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମ ସୁବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ କଟି ତଟେ,
विजे कले महादेव देवଙ୍କ निकटे। इंद्र उप इंद्र ब्रह्मा आदि सुर गण एमंत स्वरूप देखि होई तुस मन। परम आनंद सिंधु मध्य निबजिले रंक कोटि निधि प्राप्त हेला परि हेले। शुण आहे मुनिगण एथु अनंतरे न मिले सकल देव शिवଙ୍କ पादरे। त्राही त्राही बोलती जे सर्वमुख चाहे ताहा शुणी परितोष हेले उमा साई। आश्वासी कहती तांकु देव त्रिलोचन निश्चय करिबु दुष्ट दैत्य को निधन। एक सरे त्रिपुरर घेनिबु जीवित तेबे से संशय छाड़ी जीव तुम्भ चित्त। तुम्भ छले देख आंभे धरी रुद्र बपु किंचित प्रकार बिना शिवु तंभु तुम्भ रिपु। आहे ब्रह्मा हे अच्युत इंद्र आदि सुर युद्धर सामग्री आंभ पाई हेबे कर। से सामग्री घेनी आंभे समर करिबु संशय न कर निश्चय दैत्य को मारिबु। देवता गण को यह कही महेश्वर सेठाबरु अंतर्ध्यान होइले तत्पर। शुणी सकल देवता आनंद मनरे स्वर्गपुर को फेरिले धातांक संगरे। वैकुंठपुर को नारायण चली गले जे जहार नबर को गोपने गमिले। देवाधिदेवଙ୍କ पाद पद्म करी ध्यान क्षेत्र मोहन करई ए ग्रंथ रचना। एठारे बहुत सुंदर भाव लेखक क्षेत्र मोहन बुझाई देइचंती जे त्रिपुरासुर किभଳି भाव तार जन्म हैला आ से किभଳି तपस्या करिकिरी ब्रह्मांक ठारू क्यों आशीर्वाद प्राप्त कला ता एठारे वर्णना करचंती और शिवंकर दर्शन पाइचंती देवगण और नारायण विष्णु सहित। और महेश्वर त्रिपुरा भैरव को निश्चित भाव में मारिबे बोली देवगण को कहिचंती आउ से सेठारु अंतर्ध्यान हो जाइचंती। तेबे आशा करुचे आपण माननकु भल लागिथिबो शिव महापुराण। जदि भल लागिला तो लाइक करंतु, कमेंट रे लिखि दियंतु हर हर महादेव। और जदि चैनल रे नुआ अछंती ताहले आध्यात्मिक विश्वास चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जद्वारा कि हमर भारतीय संस्कृति हिंदू परंपरा और पौराणिक अनेक कथा जानिबा को पाई परबे। आपनक पाखरे नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। तेबे आज पई एतिकी। ओम नमो शिवाय।